Hey yo, what's up, guys? Good morning, everyone. Good Good morning. 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 Hello, Good Steady. morning. Hello, Bro Khairat. Okay, and hello, Sis Eka, Bro Duffy, Sis Meta, Sis Nur Hayati, and all of you guys here. Welcome back to our class again. So, you guys, what's up, guys? Is everything okay here? Oh, I'm You're fine. cool. You're fine. Fine. Okay. That's nice if you are cool and fine. Cool, guys. Thank you so much. Okay, guys, so back. Oh, wow, bro, Lutfi, you are still on the way. Take care on the way, bro. That's all right. Are you still driving? Aren't you? That's all right, bro. Okay. Well, guys, by the way, welcome back to our class again, everyone. And today is our fourth meetings, everyone. And we just continue learning, okay? Kita lanjutin belajar kita, guys. Okay. So before we have a breakout room tomorrow, we need to learn it today. The last topic, yeah. That's about our topic today. Ya, guys, ya. Kita buka dulu teman-teman sambil nunggu yang lain nih. Okay. Guys, good morning and welcome back to our class again with Morning. Speaking Partner. We We are the best partner. Partner. What's password, guys? Thank you so much, everyone. That's really cool. Guys, today is a Thursday and we are going to learn the new topic for today. I think you have known that the topic for today, right? It's really important. Okay, and before that, guys, yesterday we learned about the number. Kemarin kita belajar nomor-nomor, guys. So, guys, I have like a riddle for you. It's like a game actually. But Vicky punya tebak-tebakan kayak game gitu, guys. Okay. So, anybody wants to play with me? Kita harus fokus tapi, guys, ya. Okay. So, I would like to ask you, Sis Anna, you said you want to play it, right? Yeah. Sis Ana, oke, are you ready? Yang lain di-mute dulu mikrofonnya ya. Oke, yang dibuka Sis Ana saja. Oke, Vicky matikan dulu. Sis Ana, turn on your microphone. Oke, yang lain boleh ikut mikir ya. Oke, Sis Ana, you ready? Okay. Sis Ana, do you want to answer my question? Sorry? Yeah. Do you want to answer my question? Yes. Okay. 1 plus 1 equals... 2. Okay. 2 plus 2 equals... 4. 4 plus 4 equals... 8. 8 plus 8 equals... 16. 16. Okay. What is my first question? 1 plus 1 equal... sorry. 1 Nope. plus 1. No. Okay. No, guys. Kurang fokus nih, Sis Ana. Yes, No. Sorry, Anak. That's alright. That's alright. Okay, guys. Topiknya harus fokus. You got the point. Okay. So, thank you so much. Next trace is Anna. Okay. Anyone wants to play it again? Siapa yang mau coba nih, guys? It's just a game, guys. This meta, come on. Okay, are you ready ya? Ingat, kontesnya poinnya itu fokus. Do you want to answer my question, sis Meta? Yes, I do. Okay. 1 plus 1 equals... 2, 2 plus 2 equals... 4, 4 plus 4 equals... 8, 8 plus 8 equals... 16. What is my first question? What do you want to answer my question? Yup, that's the correct one. Do you want to answer my question? Itu pertanyaan Bro Vicky yang pertama, guys. Not 1 plus 1 equals. Okay, Sis Anna, you got the point? Okay, nice try. Good job, Sis Meta. Okay, nice, right? Well done. Thank you so much, everyone. Okay, guys, I just want to say, guys, this is our fourth meeting. So I just want to say, keep going, everyone. Keep it up.
remember your goal. Why do you learn it? Sometimes masuk hari keempat itu sudah kayak, aduh, males banget ya ikut gitu guys ya. So, come on everyone, remember your goal. Just join until we finish the program, everyone. Yeah. Okay, until you can be able to speak English well. Okay, you can yes, that's the point, guys, everyone. Until you can speak English well, that's the point. Okay, keep going. Remember your goal and believe in your progress. Okay, guys, let's back to the nature here today. Hello, good morning, Bro Pras, Bro Muhammad Awar. Planet Buni. Is this the real name? Oh my God. Okay, I love your name. Okay, guys, today we are going to learn about hours. Kita belajar tentang membaca jam. It's a time, everyone. It is really important. Kita harus fokus. Intinya itu fokus guys hari ini. Okay, so look at this. Time and date. Time itu adalah waktu. Date itu adalah tanggal, teman-teman. Jadi kita belajar waktu, tanggal, dan juga tentang hari. Is like a days, even like a month, bulan. Okay. Our goal is able to apply the use of date and time in daily life. Kita itu bisa mengaplikasikan, menggunakan langsung cara bilang, penulisan, tanggal, atau bahkan cara pengucapan sebuah jam gitu guys ya. Okay. Alright everyone, and we don't talk about this and oh, look at this everyone. We have small talk in the beginning. Kita ada ngobrol-ngobrol tipis, chit-chat topics. If you want to practice, just raise your hand. Okay? And I will call you this time. Look at this everyone. Yang pertama, do you guys, apakah kalian wake up? Teman-teman, what is the meaning of wake up? Ada yang tahu nggak wake up itu apa? Bangun. Bangun. Ya. Bangun. Okay. Oh, sorry guys. Bangun. Do you guys wake up early in the morning? Apakah kalian bangun lebih awal, early, ya bangun pagi, lebih awal, early, gitu guys. If so, jika iya, what time do you wake up? Jam berapa kalian itu bangun? Itu guys. Oke, nanti dijawab seperti itu ya. Oke. Jawabannya yes I do. I wake up early in the morning. I wake up at jam berapa guys? At 5 o'clock, 4 o'clock. Tergantung teman-teman berapa bangunnya. Yang kedua, do you know what brunch is? Apakah kamu tahu apa itu brunch? Guys, teman-teman tahu nggak brunch itu apa guys? Ya tahu nggak nih? Makan Iya, siang. makan siang. Jadi Makan gini pagi guys. menjelang siang. Iya, benar banget. Jadi guys, we have a meal. Kita ada meal yaitu waktu makan. Makan yang dibedakan dari waktunya. Kalau sarapan itu apa guys? Breakfast. Iya, breakfast itu sarapan. Sarapan. Kalau makan siang? Lunch. Oke. It's lunch. Makan siang. Nggak ada gratisnya ya. Makan siang gratis. Oke. Lanjut guys. Makan malam apa nih? Dinner. Oke. Dinner. Nggak ada makan sore ya di Inggris. Oke. This is makan malam. Oke. Nah, yang namanya brunch, berpikir sini ya. Oke. Yang namanya brunch itu gabungan dari makan sarapan dan makan siang, guys. Digabungin menjadi brunch, breakfast and lunch. Ya, menjadi brunch itulah, guys. You got it? Oh, iya guys, ini oke, it's a brunch, oke, breakfast and lunch. Itu branch office, kantor What? kantor cabang apakah? No, oh branch cabang, no, that's gonna be different. Branch ini adalah sebuah
singkatan dari breakfast on lunch ya. Breakfast and lunch digabungin berarti brunch. Berarti kalau sarapan kan di pagi hari, makan siang di siang hari, itu di tengah-tengahnya. Mungkin jam 11, setengah 11, 10 ke atas itu bisa dibilang brunch, teman-teman. Biasanya yang tinggal di kos-kosan nih guys ya, kan suka banget nih. Makan siang itu dijamak, digabungin sarapan sama makan siang guys. Biar hemat, oke? Okay? So it's a brunch everyone. Okay, that's one. Nah, and do you often boleh dibaca often, boleh dibaca often. Do you often have brunch? Apakah teman-teman sering, often kan sering artinya, makan brunch maksudnya ya makan siang digabung jadi sarapan gitu ya. Oke, lanjut guys. And then, do you take a nap? Guys, what is take a nap? Udah tahu take a nap apa? Tidur Tidur siang. siang. Iya, tidur Apakah siang, guys. kamu tidur? Apakah kalian itu tidur siang, teman-teman? If so, what time do you take a nap? Jam berapa teman-teman tidur siang? Itu guys ya. Nah, kalau jawabannya tidak, ya, semisal jawabannya tidak gitu guys. Berarti teman-teman nggak usah dibaca what time do you take a nap-nya. Langsung nih. Why do you skip a nap? Kenapa kamu skip atau nggak tidur siang? Because I don't have time, maybe nggak punya waktu gitu guys ya. Atau kenapa teman-teman? Nggak ngantuk maybe. Oke, teman-teman, silakan ya raise hand nih yang Bro Vicky panggil duluan. Ketika teman kita praktis yang lain di mute ya mikrofonnya. Oke, boleh latihan menjawab boleh, tapi di mute aja. Yang praktis nih yang angkat tangan dulu ada sis. Teman-teman, Bro Vicky sarankan untuk praktis ketika praktis itu dibuka kameranya. Kenapa? Biar pede. It can build your confidence. Gitu, guys. Pasti rasanya beda, teman-teman nanti. Oke. Open your camera ketika praktis aja minimal. Sis Mauliana. Sis Mauliana, halo. Sis Mauliana, can you turn on your microphone? Hello. Okay. Hello. Hello, Sis Mauliana. Come on, let's answer the question. Sis Mauliana, look at this. Okay, thank you, Bro Vicky. Yes. Sis Mauliana, do you wake up early in the morning? Yes, I do. Good. If so, what time do you wake up, Sis Mauliana? At 6 6 a.m. o'clock a.m. At 6 a.m. Wow, great. Sis Mauliana, do you know what brunch is? Yes, of course. And do you often have brunch? Sering nggak nih? Always. Always. Okay, that's good. You can say, yes, I always have brunch. Gimana? Yes, I always have brunch. Okay. Here's Mauliana. Do you take a nap? No. No. So why do you skip a nap? Because I don't have any time. You don't have time to take a nap. Wow. Yeah. Good job, Sis Mauliana. Great Thank you, Bro conversation. Vicky. Good, Sis Mauliana bisa tanya ya. Sis Mauliana bisa pilih nih teman-teman yang angkat tangan ini bisa dipilih salah satu aja. Bebas pilih siapa saja. Yuk, come on. You can choose anyone. Yang angkat tangan nih ya. Yuk. Mauliana. Sis? Suito. Sis Suito. What is this Suito? Oh, Bro Suito. Bro Suito, halo. Bro Suito. Bro Suito. Halo Bro Suito. Could you turn on your microphone please? Yuk kita praktis yuk. Ya angkat tangan harus siap untuk praktis ya. Bro Suwito. Oke Bro Suwito. Let's practice. Ya, jadi Sis Mauliana yang tanya, Bro Suwito yang menjawab. Siap ya Bro Suwito? Oke. Yeah, 1, 2, 3, go. Yuk. Nih. Bro Suito, do you guys wake up early in the morning? Yes, I do. If so, wake up. what time do you wake up? I wake up at 5 a.m. in the morning. Good.
Do you know what bronze is? Yes, I know. France is the mix Mhm. breakfast And and do brunch and lunch. Sorry. and do you often have brunch? Yeah, absolutely. I have brunch every day. Good. Do you take a nap? No, I don't do. Why do you Okay. skip a nap? Because I don't have a lot of time in the Okay. mid morning. Sorry. Okay. You don't have time to take a nap, right? Good job, Bro Okay, Sovita and sis Mauliana. So great thank you, conversation you Bro have, guys. Vicky. Really cool. Okay, guys, that's gonna be enough for this time, yeah. Just simple conversation in the beginning. Okay. So thank you so much, guys. So good, everyone. Guys, lanjut, guys. We have the real material. Kita butuh waktu lebih ya karena banyak materinya hari ini, guys. Look at this one. So, guys, do you find it difficult to tell the time? Apakah teman-teman merasa sulit nih, guys? Mau ngomong jelasin jam. Nah, there are two ways to tell the time. Ada dua cara, guys, untuk bilang atau mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Dua cara. The first is British English version. Basic atau standarnya itu versi British. British is a British English version. Basicnya, standarnya itu, guys. Kalau di sekolah yang sering dipakai ya ini, guys. Oke, ujian ya ini. Oke. And the second is American style. Ini Amerika, orang Amerika. This is the different. Ada dua cara, versi British, versi Amerika. Kita akan belajar dua-duanya juga. Ingat, guys, the basic, standarnya itu pakai British. So, we need to learn it, everyone, all of them. Both of them. Let's go, here we go. Kita British dulu ya, karena British itu butuh lebih fokus, teman-teman, dan waktunya lebih banyak. Oke, ini cara cepat untuk memahami jam. Oke, teman-teman, perhatikan poin-poinnya. Rufiki tandai ada a clock, ada quarter, ada half past maybe. Ya guys ya, quarter. Nah, poinnya itu. Yang pertama, a clock. A clock itu digunakan untuk jamnya itu pas. Pas atau tepat. Ketika jamnya pas atau tepat itu pakainya a clock ini, guys, nanti. Oke, pas atau tepat. And then, kalau lebih, ini guys, seperempat. 1/4, pada kita kemarin ya, seperapat gitu, seperempat. Kan 15 menit, kita nanti nggak boleh bilang 15 gitu, guys. Tapi pakainya quarter. Quarter past gitu, guys. Lebih 15 menit. Nggak boleh kita bilang 15 minutes. No, harus pakai quarter. Kalau setengah, teman-teman mau bilang setengah, jam 6:30, 6:30, 7:30 itu pakainya half past, teman-teman. Nih pakainya nih. Ini poinnya ya. Oke. Nah, oke, and hold on. Ini tadi quarter past ya, teman-teman. Kita lihat juga ini. Yang selanjutnya quarter to. Quarter to itu kurang 15. Kurang 15 menit. Ini poinnya, teman-teman. So, this one. Nah, setelah ini teman-teman juga harus tahu di sini ada dua tipe. Bukan dua tipe, dibagi dua gitu, teman-teman. Yang pertama adalah pas dulu. Pas, dibilang pas yang artinya lebih atau lewat juga boleh, teman-teman. Lebih atau lewat artinya itu dipakai ketika 1 jam berapa menit, guys? Berapa menit 1 jam, guys?
60. 60 Hmm. minutes. Itu dipakai, pas itu dipakai ketika menit 1 sampai menit 30 saja. Nah, itu kita menggunakan pas, teman-teman. Oke. Ya. Yang kedua, ada yang namanya to. To. To itu bisa dibilang kurang. Atau menuju juga boleh. Menuju juga boleh. Kita biasanya pakainya kurang ya artinya. Kalau to ini itu dipakai ketika menitnya mulai 31 sampai 60. Gitu guys. Oke, nanti beda ya pemakaiannya. Tapi kita tandai kotak ini guys. Ini teman-teman. Just remember that the point. Poin-poinnya. Temennya. Bro Vicky bisa simpulkan berarti kayak gini guys. Nanti teman-teman ditandai pas lebih berarti mulai dari menit sini sampai sini aja. Nih guys. Sampai menit 30 aja. Tapi kalau sudah masuk ke 31 sampai 60 kita menggunakan to. Gitu guys. Got it? Itu dulu bisa teman-teman ya. Tuh. Oke. Selanjutnya cara membacanya. Ini jam British itu beda. Dibaca menitnya dulu, Bro Vicky tulis nih. Menit. Baru jamnya. Urutannya seperti itu. Menitnya dulu baru jamnya. Semisal jam 2 lebih 15 menit yang dibaca itu 15 menitnya dulu baru jam 2-nya. Gitu guys. Dibalik bacanya. Ini cara bacanya ya. Keep in mind. Langsung ke contohnya kita bahas yang pas dulu. Nanti dibagi dua. Pas sama to. Kita baca yang pas dulu nih. Cara bacanya. Semisal guys ada tepat. Kalau tepat ya jam 3. Contohnya ini kan jam 3. 3 o'clock. It is guys. It is 3 o'clock. Itu guys. Teman-teman. 3 o'clock. Ada o'clock-nya. Untuk menandakan kalau di situ tepat. Pas. Teman-teman ya. Oke. Lanjut guys. Ada nih. Jam 3 lebih 5. Kita nggak boleh bilang 3, 5. Tapi dibaca menitnya dulu. 5-nya dulu dibaca baru jamnya. Ya. It is 5 past 3. Kenapa pakai pas? Karena menitnya masih di bawah 30. Ya kan teman-teman? It is 5 past 3. Itu guys. Boleh teman-teman bilang it is 5 minutes past 3. Ada minutes-nya itu juga boleh. Guys, teman-teman yang lagi rame, oke, atau lagi di luar, atau lagi ngobrol sama orang rumah, di-mute aja ya, dimatikan guys. Biar nggak terganggu teman kita. Oke, lanjut. Jam 3 lebih 10, 10-nya dulu dibaca. Menit baru jamnya. It is 10 past 3. Teman-teman. 10 past 3. Mudah kan? Kalau jam 3 lebih 15, guys, kita nggak boleh pakai it is 15. Tapi pakai quarter. 15 itu pakai quarter. Ingat ya, lebih 15 menit. It is quarter past 3. Jam 3 lebih 1/4 atau 15 menit. Jam 3 lebih 20 itu it is, ini kebalik teman-teman. Berpikir benarin ya. It is 20 past 3. Nggak usah nih. It is 20 past 3. Ini jam 20 dulu dibaca 20 past 3. Itu teman-teman. It is 20 past 3. Lanjut guys. Jam 3 lebih 25 menit. It is 25. 25 kan 25 past 3. That's so easy. Sampai 30. Menit 30 guys. Jadi jam 3.30. Jam 3 lebih 30. Atau kita biasanya bilang setengah 4 guys. Bilangnya ya a half. Kita pakainya half guys. Gak boleh it is 30. Gak boleh. Ada sendiri. Half past 3. Setengah 4. Got it everyone? Ini mudah teman-teman ya. Oke. Coba nih. I would like you to practice. Yang belum ya. Tadi yang sudah praktis tadi silakan dihapus angkat tangannya ya guys ya. Oke. So
Look at this yang belum nih. Nih guys. Bro Vicky, hold on, kebesaran nih. Oke. Look at this one, Bro Vicky, sampai sini ya. Sis Nurhayati, halo. Yuk dibuka yuk mikrofonnya. Harus siap ya. Yang angkat tangan. Oke, belum. Sis Nurhayati, coba. Ini jam berapa nih? Jam 4. Bro Vicky tulis nih. Jam 4 lebih 9 menit. Berarti gimana bilangnya? It is It is over. It is seven. 7. 4 Seven. lebih 9. 9 bahasa Inggrisnya apa? 9. Oh ya, 9. 9 past. 9 past 4. Iya. 9 past 4. Nah, kita dibaca menitnya dulu. 4 itu kan jamnya. 9 itu menitnya. Dibalik. Menitnya dulu dibaca. It is 9 past 4. Oke, gitu teman-teman ya. Good job, Sis Nurhayati. Nice one. Oke, Sis Nurhayati. Coba lanjut nih. Sis Nia Q. Sis Nia. Loh, Sis Nia. Halo. Jam berapa ini Sis Nia? Jam 10 nih ya. Lebih 12 menit. Berapa nih Sis Nia? It is 12 past 10. Yeah, it is 12 past 10. Easy, right? Good job, Sis Nia. Thank you so much. Oke, lanjut nih. Sis Indriani Putri. Sis Indriani, what about you? Indriani, yuk, jam berapa nih? Yuk, jam 9. Nih, lebih berapa nih? Oh, lebih 17 menit. Berarti gimana bilangnya? It is 17 past 9. Wow, easy peasy. Lemon quizzy. Well done. Thank you so much, Sis Indri. Okay, good job. Okay, so Sis Cecilia Niken. What about you, Cecilia? Halo guys, teman-teman Yes. siapa ya? Guys, teman-teman. Halo bro. Dimatikan ya ketika ngobrol sama orang luar atau mungkin temennya. Oke, biar nggak mengganggu. Oke. Oke, Bro Vicky matikan semua dulu mikrofonnya. Jadi nyalakan ya. Oke, yang dinyalakan yang praktis. Yuk, Cecilia, Niken, Cecilia. What Yes, about bro. you? Cecilia, jam berapa nih? Jam 12 lebih 21. Jadi gimana nih? It is Cecilia. It is 21 Mm-mm. past 12. Yeah, it is 21 past 12. That's good, Cecilia. Thank you, Nice. bro. Oke, nice one. Coba nih, Sis Nani Nuraini, Yuk. Oke, siap ya. Nih, Yeah. nih jam 5, oke, lebih 27. Yuk. Okay. It is 27 past 5. Yes, it's 27 past 5. Good job. Thank you so much. That's so easy ya. Oke, good job, bro. Halo bro. Ini siapa ya, bro? Bro, dia dimatikan ya mikrofonnya. Tolong dimatikan mikrofonnya kalau ngobrol, bro. Oke. Biar tidak mengganggu teman yang lain. Oke. Yuk. Yang praktis aja yang dibuka. Oke. Nih, Bro Vicky ini guys, Bro Vicky matikan semua aja dulu ya kalau gitu. Oke. Oke, udah Bro Vicky matikan semua nih. Jangan dibuka ya mikrofonnya, yang dibuka yang praktis saja. Yuk, lanjut everyone to practice. So, ada Sis Tias. Halo Sis Tias. That's your turn. Sis Tias, halo. Siap ya? Halo, Sis Tias. Ini jam berapa Sis Tias nih? Oke. Jam maybe 11 lebih 30 Sis Tias. Nah nih. It's half past 11. 11:30. Good job, Sis Tias. Perfect. Nice, Sis Tias. Thank you so much. Terakhir.
Bro Muhammad Zaki. Bro Muhammad Zaki, what about you? Bro Muhammad Zaki, look at this. Ini jam 8 ya. Jam 8. Oke. Hold on. Jam 8 lebih 15 menit. Gimana Bro Muhammad Zaki? It is 8:15. Iya, H. Eight. Eight. G-nya nggak dibaca. 8 gitu. Oke. 8. Good job. It is It is a Okay. 8:15. Good It's job, bro. Quarter Iya. past 3. H. Thank you so much, bro. This is really cool. Teman-teman udah bisa ya untuk pas dulu nih? Apakah ada ditanyakan untuk pas dulu nih? Apakah ada? Silakan tanya kalau ada. Mudah ya, teman-teman? Good job. No Bro, I question so have far. question. Sure, sis. Come on. Before for a half, we can say it's a half. For example, it's a half past 5, maybe. How about we change it like it's a half past 6? It's a half to 6. Is it okay or not? No. Okay. We cannot do that. Yeah. So it's just No. for pass. Because it is still 30 minutes. 1 until 30 minutes, we just use past. 30 kan, setengah kan, masih 30, ya kan? So that's why we still use past. All right? That's good. Last question, sis. Right. And the other question, how about I ever heard that from someone, they said that it's a, for example, it's a half past 5. They say that it's a half of 6. Is it alright? No. Kita nggak boleh pakai yang paling tepat itu is a half. Mau bilang setengah 5 itu tulisannya pasti jam 4:30. Dia bilangnya setengah 6. Oh no, it's a half. No, we cannot do that. 6. Nope. Alright. Yang tepat harus jam 3:50, berarti a half past 3. Itu setengah 4 gitu bahasa kita. Okay. Alright, sis Anti. Okay, Amannya? thank you, bro. Okay, so really good one. Okay, guys, this is our topic for today. That's gonna be enough everyone ya in this one. Okay, ini untuk pas pasti teman-teman udah bisa. Bro Vicky mau highlight lagi, guys. Ingat, di bahasa Inggris di Eropa sana jam itu hanya sampai 12 saja. Nggak ada jam 13, 14, 15 itu nggak ada kayak di kita. No, we just have like 1 sampai 12 aja. Membedakannya menggunakan AM, PM yang akan kita pelajari habis ini. Itu teman-temannya. Oke, so it's okay bro, it's okay. Teman-teman boleh kok mau keluar nggak apa-apa. Oke, nanti boleh ditonton lagi ya mikrofonnya. That's alright. Berpikir baca kok. That's alright. Okay, so guys, let's continue. It's the next part. The next part guys, kita belajar yang to guys. Nah, it's gonna be different. Ini teman-teman harus lebih fokus ya. Ini tuh lebih sulit nih guys. Look at this one. To itu guys, itu artinya kan kurang atau menuju. Dihitung tuh menitnya itu mulai 31 sampai 60. Okay. So that's why this is to, teman-teman. Nah, contohnya di sini ada dari bawah dulu aja, guys. Cara bacanya kan menitnya dulu, guys. Tapi menitnya itu kayak jam 3.55, kita nggak boleh bilang 55 gitu, nggak boleh. No. Oke. Dibaca menitnya dari belakang. Look at this, guys. Jadi tandanya itu turun gitu, guys. Dari sini nih. Kan 31 sampai 60 kan 6, 7, 8, 9, 12. Sini kan teman-teman yang kuning nih, yang oranye gitu. Baca menitnya dari belakang. Berarti guys, 12 ke 11 itu berapa menit guys? Berapa menit nih kira-kira? 5. 5 menit kan? Iya, baca dari belakang guys bacanya. Habis itu jam 11 nih, 11 ke 10 berapa menit guys? 11 ke 10 nih menitnya. Udah 10 menit ya, 5 lagi berarti totalnya 10. Ditambah 10 sampai 9 ini berapa menit guys? 15 menit. Iya, ditambah sampai 8 totalnya berapa? 20. 20. Ya, ini 20 ya. Habis itu ditambah sampai 7. Berarti berapa nih? 25. 25.
ditambah sampai 6, 30. 30. Sama kan? Ingat dibaca dari belakang gitu guys. Makanya guys, kalau di sini ditandai seperti ini guys, look at this. Berpikir dulu lagi. This one. Jam 3.55 kalau ada tandanya kan seperti ini. 3. Jam 3.55 guys, di sini ya tandanya. Yang pendek di sini, hampir 4. 5.5-nya kan di sini, di 11 ya kan teman-teman. Nah, Yes. bacanya it is 5. Pakainya 5, 2, 4. 5, karena kan 12 ke 11 ini 5 aja. Makanya bilangnya 5, bukan 55. Dibaca dari belakang menitnya. It is 5, 2, 4. Pakai 2. Habis itu 4 karena menuju. Kasarannya kayak gini teman-teman. Kalau bahasa kita nih, kita melihat dari cara baca orang Indo gitu ya, orang kita nih. Di sini ada jam 3 lebih 55. Kalau di bahasa Indonesia itu kan dibilang jam 4 kurang berapa guys? 5 menit. 5 menit gitu kan. Di bahasa Inggris cara mengartikannya juga seperti itu guys. Iya, it is 5 to 4 gitu. Got it? Seperti ini teman-teman. Yes. Oke. Atau caranya tadi ya dibaca dari belakang. Paling mudah itu cara membacanya kalau to itu ya kayak baca orang Indonesia aja gitu guys. Oke. Got it everyone? Jadi kalau semisal Bro Vicky bilang jam 3.50, jam 3 lebih 50 itu kayak jam 4 kurang 10 menit. Makanya it is gimana guys? 10 to 4. Iya, 10 to 4. Jam 3 lebih 45 sama kayak jam 4 kurang 1/4 kurang 15 menit. 15 menit pakai quarter. Berarti it is quarter to 4. Iya. Jam 3 lebih 40 sama kayak jam 4 kurang 20 menit. Berarti it is 20 to 4. Iya. Jam 3.35 itu kayak sama ya jam 4 kurang 25 menit. Berarti it is 25 to 4. Gitu cara bacanya guys. Mudah kan? That's easy, right? Okay, nice one. Coba kita praktis lagi. Bro Vicky mute dulu guys mikrofonnya. Oke, Bro Vicky mute dulu mikrofonnya. And ini dari yang dibuka, yang praktis, yang Bro Vicky panggil ya. Dari depan ini ada Bro Gabriel. Bro Gabriel, what about you bro? Bro Gabriel. Yuk. Yep, bro. Bro Gabriel, ini jam berapa nih bro? Jam 7 ya. Lebih maybe 54. Berarti gimana bilangnya? 6 to 7. Ya, it is 6 to 6 to 7. 6 to 8. 8. Bro Gibran. 6 to 8. Karena kan kalau bahasa Indonesia dibaca jam 8 kurang 6 menit. Ya kan bro? Ya. Nah, makanya it's 6 to 8. 8. Iya. Menuju berarti setelahnya guys. 8 atasnya gitu. Oke bro Gabriel? Got it. Okay. That's good bro Gabriel. Okay, thank you so much bro. Sis Elvi Sulfiani. Sis Elvi. What about you Sis Elvi? Jam berapa nih Sis Elvi? Look at this. Ini ada jam 3. Jam 3 lebih berapa nih? Oh, 52. Berarti gimana bacanya sis? It is? It is 8 to 4. Iya, it's 8 to 4. Sama kayak jam 4 kurang 8 menit gitu kan sis Elvi. Easy. Yes. Mudah kan? Oke. Yes. Wow, ini cara cepet teman. Cara cepet seperti ini teman-teman. Biar gak bingung ya. Oke. Sis Elvi lanjut ya. Thank you so much Sis Elvi. Sis Ara. Sis Ara. What about you Sis Ara? Ini jam berapa nih sis? Jam 8 lebih 48
Bentar, 47. Jadi gimana nih? Hmm? 47. It is. It is Hmm? 13. Thor? 13. 13. 13 to 8. 13 to 9. To 9. Iya. Sama kayak jam 9 kurang 13 menit. Ya. Oke, gitu. Good job. Mungkin kadang-kadang kita itu memikir lama karena kayak ngitung dulu gitu, guys ya. Berapa ya? Gitu kan. Kalau kita gak lihat jam ya kayak gitu. Cara Of course. manualnya juga bisa, teman. Ada manualnya, teman-teman. Semisal nih, jam 8, ini jam 3 tadi ya. Jam 3, jam 3 lebih 55. Nah, kalau ini kan mudah ya, guys ya. Oke. Jam ini aja, jam 3 lebih 47. Sama kayak tadi. Jadi kita ngitung dulu, guys. Berapa menit ya itu? Gitu, guys ya. Caranya manualnya kayak gini, guys. 60, oke, dikurangi 47. Berarti gimana, guys? Berapa nih? 13. 13. Makanya dibilang ya 13. Iya, guys. 13 to 4 gitu, teman-teman. Iya, gitu, guys ya. Cara manual seperti itu. Ya, guys, teman-teman. Paling enak ya tadi, guys, cara bacanya kayak jam 3:47 ya kayak jam 4 kurang 13 menit gitu. Oke. Lanjut, guys, lanjut nih. Thank you so much, sis. Good job, sis. Sis Satriani, Bro Satriani nih ya. Bro Satriani, halo, atau sis Satriani? Oh, sis Hello. Satriani. Halo, sis Satriani. Hello. Jam berapa nih, sis? Oke, look at this one. Jam 10, ya ini jam 10 lebih 15 lebih 45 menit. Jadi gimana nih bilangnya? 45 menit berarti it is 16 16? 16 16? Are you sure? to 10. Quarter. 16? Jam 10:45 itu kayak jam 11 kurang 1/4. Berarti It is quarter to it is pakainya 11. quarter, si Satria. Si Satria nih. Iya, Pakainya benar-benar. quarter. Berarti Is Uh, this ulangi lagi. quarter? quarter gimana tuh? Ini sis dibaca nih. It is quarter It is quarter to 11. 11. Good job, si Satriani. Oke, nice. Ingat teman-teman, 15 kita pakainya quarter. Ini spesial ya, gak boleh kita bilang 15. Quarter adanya. Kayak tadi, tapi quarternya tuh, bukan pas. Oke, mudah ya teman-teman, udah bisa semua ya. Oke, coba teman-teman, I ask you this time. Guys, lihat jam sekarang, WIB, waktu Indonesia Barat. Teman-teman, sekarang jam berapa kira-kira, guys? Pakai British. Yo. to 11. It 16? 16 to 11. Iya, it's 16 to 11. Karena sekarang jam 11 kurang 16 menit. Iya, guys. Good job. Bisa teman-teman ya? Teman-teman, apakah ada It is pertanyaan di sini 16 to nih? 11. Iya, Bro Eko. Teman-teman, ada pertanyaan nggak nih, guys? Bro, kalau Ya. 10 to 5 berarti 4:50 Gimana? bukan? 10 to 5? Ya, bener banget. 10 to 5. 10 to 5, 50. 4:50 bukan? 4:50 nih. Jam 4 lebih 50. Berarti kan sama kayak jam 5 kurang 10 menit. Ya kan? Ya, 10 to 5. Jam 5 kurang 10 menit. Bisa teman-teman ya? Oke, that's so easy. Itu guys cara bacanya. Ingat guys, caranya langsung dipakai. Use it, teman-teman. Sekarang kalau lihat jam, pakai bahasa Inggris. Biar terbiasa dulu. Itu guys. Oke. Ditanya jam berapa ini, pakai bahasa Inggris. Nanti bilang, so Inggris lu. Weh, kita kan memang belajar bahasa Inggris. Alright, that's alright everyone. Biar terbiasa dipakai. Use it everyone. Biar gak lupa. Oke teman-teman, sudah ya. Ini cara British. Itu dasarnya. Teman-teman kalau ngajarin anaknya tentang ini pelajaran di sekolah ya, just use it. Ini tips cepetnya teman, biar gak bingung. Oke.
that's one everyone ya. Okay guys, I think that's gonna be enough for that and go on to the next part. Kita lanjut nih. Yang selanjutnya itu adalah American. Kalau Amerika ini lebih mudah. Gak mikir-mikir panjang guys ya. Mudah banget. Makanya orang suka banget pakai ini guys. Okay. So, when you tell the time in American English, the hours always come first. If you look at the clock at 3, jam 3.00, jam 3 pas, teman-teman boleh bilangnya, you can say, it is 3, atau mungkin, the time is 3 o'clock, it is 3, boleh. 3 o'clock, boleh. Dan kita guys, cara pengucapannya jam 3 lebih 25 menit, baca aja angkanya dari depan, it is 3:25, itu guys. Ya, mudah kan dibaca aja. Jam 3 lebih 25 menit. 3 itu adalah 3. 25 itu 25. Langsung aja guys. 25. Gitu. Dibaca dari depan, tidak dari belakang. Normal dibaca angkanya aja. Lebih mudah kan teman-teman? Nah, makanya orang-orang suka pakai ini. Pakai American ini guys. Tapi standarnya, basicnya ya tadi teman-teman ya. Oke. That's it everyone. Semisal guys, look at this. Ini jam 5 lebih 25 menit berarti lebih 27 menit berarti gimana bilangnya guys? It is 5:27. iya, 5:27. It's a 5:27. It is fast 27. That's so easy. Iya, Bro, 5:27. Bro, Ya. mau nanya bro. Kalau itu PM sama IM-nya nggak dibaca ya bro? Oh, nanti habis ini ya. Ini dulu cara bacanya dulu. Aman cara bacanya ya. Oke. Okay, that's good one. 5:27. Di sini teman-teman nggak perlu pakai quarter, a half, itu nggak perlu pakai itu, teman-teman. Oke, langsung dibaca angkanya saja dari depan, lebih mudah. Berarti kalau sekarang guys, jam berapa sekarang? What time is it right now, guys? Pakai Amerika. Sekarang WIB ya. 10:48. 48. Iya, 10:48. It is 10:48. Ya, 10:48 gitu guys. Bisa teman-teman ya? Oke, itu cara bacanya Amerika itu lebih mudah. Nah, sekarang ini kita bahas AM PM nih. Ini juga teman-teman harus bisa membedakan ya. Yang pertama kita pakai AM. AM itu singkatan dari apa sih guys? Ada tahu guys? Apa nih? Anti-meridium. Iya, anti-meridium. Anti-meridium. Ya guys ya. Itu bahasa ini ya guys ya. Bahasa apa? Namanya itu bahasa zaman dulu guys. How is it that one? Bahasa apa ya? Anti-meridium. I forgot the name guys. Bahasa zaman dulu, bahasa kuno itu loh guys. Latin, iya bahasa Latin guys. Oke. AM itu, PM itu adalah bahasa, ya not idiom guys, ini bahasa Latin orang zaman dulu gitu guys ya. Oke. Anti-meri, ini kok anti guys, sorry typo. Anti teman-teman, anti-meridium, anti-meridium. Itu dipakai kapan? Meridium. Dipakai ketika Pagi. bentar guys, bikin tulis ya. Ini guys, dipakai ketika mulai jam dari ya dari jam 1 malam. Ini guys, setelah aja juga boleh teman-teman. Biar enak. Ini disimpulkan, diumumkan ya. Setelah jam 12 malam. Oke. Setelah ya sampai jam 12 siang gitu aja nggak apa-apa. Okay. Paling tepat itu guys jam 11.59 paling tepat itu teman-teman. Oke, paling tepat seperti itu. Kita jadikan umum aja. Jadi setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Berarti pagi masih ngikut teman-teman. Oke. Nah, lanjut kalau PM. PM itu apa guys? Katanya dari pos. Meridium. Meridium guys. It's a post meridium. Okay.
Ini juga sama teman-teman ya. Post meridiem. Nah, itu kapan? Berarti setelahnya ini, guys. Berarti mulai Jam 12 siang setelah sampai jam 11 malam. setelah jam 12 siang sampai jam 12 Malam. malam. Ya, sebenarnya paling tepat itu jam 11:59 malam. Gitu, guys. Itu ya. Cara membedakannya, teman-teman pasti sudah terbiasa pakai ini nih, guys. Pakai kata adem dan panas aja. Bro Vicky warnai apa nih? Oranye aja, guys ya. A itu tandanya adem. Ya, teman-teman malam hari, bayangin guys, jam dini hari, jam 1 dini hari itu pasti dingin teman-teman ya. Kadang-kadang di pagi hari juga dingin, makanya adem. Oke. Adem, Mas, boleh. Adem, Mas, gitu ya. Teman-teman, itu adalah pagi. Adem, Mas, gitu guys. Kalau P berarti apa, guys? Panas, Mas. Panas, Mas. Iya, panas, Mas. Iya, guys. Panas, Mas. Panas. Jam 12 yang habis duhur pasti panas. Mostly, guys ya. Beda lagi kalau mendung. Kalau hujan. Mostly ya panas, Mas. Sampai malam kadang-kadang ya juga masih, waduh, ini gerah banget, guys ya. Guys, itu cara mudah membedakan AM sama PM. Bisa Cocokologi dipakai ya, itu, bro. guys. Iya, cocok lagi. Boleh. Ya, guys ya. So, that's one. It's gonna be great for everyone. Okay, this is our topic teman-temannya untuk AM sama PM. Okay, this is our topic everyone. Ini sering dipakai cara seperti ini ya. Teman-teman punya cara lain juga nggak apa-apa. Oke, untuk membedakan AM PM biar nggak ketinggalan atau nggak bingung aja. Nah, karena sekarang itu globalization teman-teman, globalisasi. Karena kan banyak orang Inggris yang ke Amerika, orang mana ke Amerika. Makanya guys, sekarang itu dicampur gitu guys. Mereka nggak pingin cara pakai British ya guys ya. Karena lebih thinking, lebih mikir dulu kalau mau mengucapkan. Makanya kalau dia itu mau bilang jam ini guys, jam 3:15, mereka itu di sana guys, biar tambah keren. Kalau keren kan pakai British gitu guys ya, bagi orang sana itu. Tidak pakai it is 3:15, no, tapi 3/4. Pakainya gitu, dicampur gitu guys. Itu nggak It's boleh ya, tapi quarter. karena globalisasi ya udah nggak apa-apa the speaking. It's a 3/4. Nggak boleh sebenarnya ya. A 3:15 kalau pakai British. Karena dicampur tadi antara Amerika sama British, orang-orang bilangnya 3/4. Sama guys, jam 3:30 atau setengah 4 nih. Ya bener kan? Bener kan 3:30 gitu kan in Amerika. Kalau di British kan 3:30. Dicampur guys. 3:30. Guys, 3:30. Itu juga ada yang bilang seperti itu. It's just about the globalization, teman-teman. Oke? Jadi nanti jangan kaget ada orang bilang 3:30. Loh, half kan bukannya dipakai British, tapi kok bacanya Amerika. Itulah dicampur-campur, guys. Oke? Itu like gaya style zaman sekarang. Makanya Bro Vicky bilang tadi, guys. Oke? Bahasa Inggris itu nggak hanya sekedar kata. Jadi tentang culture, budaya, kebiasaan, orangnya juga. Itu pasti bakal berubah juga, guys. So, kayak gini contohnya. Oke, teman-teman. You got it, everyone? Bisa ya? Di Yes, sini I got it. apakah ada yang ditanyakan, guys, teman-teman? Anyone has a question? Nothing. Bisa semua ya? Good job, guys. This is the topic, and this is our topic, guys. Okay, I think that's gonna be enough for this one. And then, Nih, guys. Selanjutnya kita bakal belajar yang namanya tanggal. Sebelum kita belajar tanggal, I wanna tell you about this first, teman-teman. This about days and month. Cara bacanya harus tepat. Kalau hari teman-teman pasti sudah ingat. Tapi how to pronounce it is the important one. Look at this, guys. Hari Senin, ini mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Senin itu bacanya, guys, Monday. Monday. Ini cara baca ya. Monday. Monday. Kalau hari Selasa, guys, Tuesday. Tuesday.
Kayak ada penekanannya, guys. Tuesday. Tuesday. Ya. Tuesday. Bro Vic, kok lebay banget? Bukan lebay. This is the pronunciation. Ini adalah pronunciation, teman-teman. Guys, teman-teman di-mute dulu ya, yang lagi rame. Gitu, guys. Tuesday. Wednesday itu salah. Hari Rabu tuh bukan Wednesday. It's the common mistake. The correct one is Wednesday. Wednesday. Jadi D-nya itu nggak dibaca. Wednesday. Bahkan ada yang bilang Wednesday. Kayak gini. Wednesday gitu, guys. Wednesday. Itu juga ada. It's better. Daripada bukan Wednesday itu salah. Wednesday. Jadi Wednesday gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman ngajarin anak atau di sekolah ada nyanyian Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, jangan ya. It's wrong. Nggak boleh. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Gitu yang paling tepat. Oke? Itu, guys. Habis itu hari Kamis. Kayak sekarang ini, guys. Today is Thursday. Look at this, guys. Bacanya gini. Thursday. Itu ya. Bukan U. Bukan. Tapi U-nya dibaca E. Thursday. That's the correct one. Thursday. Hari Jumat is Friday. Friday. Okay. Friday Mubarak. Jumat Mubarak. Kalau hari Minggu is Saturday. Saturday. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Saturday. Bukan Saturday. Saturday. Udah dibaca. Saturday. Iya. Hari Minggu Sunday. Gitu, guys. Good job, guys. Sunday. Itu teman-teman ya. This is about days. And then about the month. Bacanya bukan bukan moon. Moon itu adalah bulan di langit. Kalau bulan Januari Februari itu bacanya month. Iya. It's not the moon. You got it. Good job. Okay. Look at this, everyone. Januari bacanya January. Bacanya new. January. Correct one. Yep. Februari bacanya February. Iya, February. Bukan Febru, tapi February. Maret ya March. Sama ya teman-teman, sama aja. Okay. March. Sama. April. April. You want to say April? April is like American. Normalnya itu April. Gitu, guys. May is May. Yeah, May. Juni is June. Dia aja bacanya June. Kalau Juli? July. Iya, July. Agustus apa, guys? August. September. Ya, sama nih, guys. September. If you want to be like a British, they will say September. Okay. So just say September. Okay. Oktober gimana, guys? October. November. Ingat, guys, look at this. V itu lebih tebal. Kalau F itu F. Kalau itu November. December is December. Oke, yuk teman-teman, silakan terukan Bro Vicky tapi di mute atau dimatikan mikrofonnya ya. Semua terukan Bro Vicky. Oke, sudah ya. Dimatikan. Say it loudly and repeat after me. Dari hari dulu.
Ditutup guys, jangan dibuka mikrofonnya. Sis Junior, tutup ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good job. Sekarang kita month, bulan ya guys ya. Mulai Januari. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so come on, let's practice everyone. Yuk practice ya, yang belum tadi. Yang sudah dihapus guys, yang tadi sudah. Gantian dulu, yang belum. Okay, so I want to go with the order to practice. We have sis, hold on, we have sis Junior. Sis Junior, how is sis Junior? Yuk. Hello, Sis Junior, hello bro. please read Yes. mulai hari Senin sampai Minggu ya. Yuk, come on. Sama-sama. Oke. Senin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good job, sis Junior. Nice, thank you so much. Okay, what about sis Ana Tasso? Sis Ana Tasso, that's your turn. Sis Ana, yuk mulai dari Monday sampai Sunday ya. Sis Ana, are you here? Oh, maybe sis Ana masih ada sesuatu. Bro Eko dulu, Bro Eko. Let's go, Bro Eko. That's your Okay. turn. Mulai hari Senin sampai Minggu ya, bro. Let's go. Yeah. Hmm. Monday, Thursday, Tuesday. Tuesday, Mm-mm. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good job. Bro Eko, hari Selasa itu T-nya itu kayak pecah gitu. Tuesday. Tuesday, Mm-mm. Kalau hari Kamis, Thursday. Thursday. Good job. Beda kan? Nice, Bro Yes. Eko. Good job. Okay. Miss Ana, are you here? Hello, Ah, I'm here. okay. Sorry. Miss Ana, yuk Senin sampai Minggu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good job, Sis Ana. Thank you so much. Thank Nice. you. Oke, satu lagi guys, ada Sis Veronica. Sis Veronica, yuk mulai dari Senin sampai Minggu. Sis Veronica, halo. Okay. Let's go. Monday, Hmm? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Good job. Thank you so much, Sis Vero. Sis Vero, Okay. anyway, R-nya itu kayak R gitu ya. Jadi Or nggak jelas. Friday. Yang mana sih? Right. Ya Maaf, sama. maaf. Oh, Saturday, Saturday, Friday, Friday, Thursday. Thursday. Sis Gitu Vero. ya. Kalau Sis Vero bacanya Vero. Vero. Okay. Vero. That's good. Sis Okay. Veronica. Okay. Well Okay. done. Thank you so much, Thank Vero. you so Good job. much. Okay. Lanjut nih, Sis Mauliana. Sis Mauliana, coba dibaca nih ya. Bulan sekarang Sis Mauliana. Bulannya Januari sampai Desember. Yuk. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wow, nice. Thank you so much, Sis. You are so good. Thank you, bro. Oke, tadi Sis Evi sudah ganti dulu nih. Sis Ella Sartika, Sis Ella. What about you? Come on, Januari sampai Desember ya. January, February, This March. is January.
January, Good. February, Good. March, April, May, April. April. April, A. April, Mm-mm. May, June, July, August, September, That should be August. Paling tepat nih. August, Gusnya U-nya dibaca E. August. August, Nah, itu yang paling tepat. Oke, lanjut. August, September, October, November, December. Good job, Sis Ella. Thank you so much. Okay, what about Bro David? Bro David, bro. Bro David nih. Come on, Bro David. Januari sampai Desember ya. Let's go, bro. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wow, great job. Thank you so much, Bro David. You are so good. Teman-teman udah bisa ya cara bacanya, everyone? And that's gonna be enough, I think, for reading about this one. Okay, and that's gonna be enough for this one. Okay, I think that's gonna be enough. Julaiha? What is that? Okay, guys, I think that's gonna be enough, everyone, for this time. Gak ada pertanyaan tentang ini ya semuanya. Oke, so guys, kita lanjut dikit ya. Gak apa-apa teman-temannya. Sedikit aja ada yang namanya sebenarnya sama kayak kita pelajari kemarin, guys. Oke, we have like about a date. Baca tanggal. Coba perhatikan, guys. Sama kayak kemarin kita belajar. Look at this one. Di sini ada yang namanya British. Warna biru ya. In the British English, cara membaca bahkan menulis sebuah tanggal itu beda. Sama kayak negara kita, guys. Jadi ya tanggal harinya dulu, bulan, baru tahun. Contohnya, example, ada tanggal 28 bulan 10 tahun 1997. Gitu, guys. Sama kayak kita. But in American, that should be different. In American English, we have like, ditulis penulisannya atau cara baca juga sama. Bulannya dulu, oke. Habis itu tanggal, baru tahun. Contohnya, bulan 10, guys. Tanggal 28 tahun 1997. Oke. That's it, everyone. Ini cara penulisannya teman-teman ya. So, don't forget to use that one. Nih, selanjutnya kita cara bacanya kayak sama kemarin. Kita baca British dulu. Di British teman-teman harus nanti ada the-nya. The pakai ordinal number. Nggak boleh pakai 1, 2, 3, 4. Pakainya first, second, third. Gitu ya teman-teman. Dan of. Itu teman-teman. Oke. October. Sekarang guys. Sekarang ini tanggal berapa guys sekarang guys? Tanggal berapa nih kira-kira guys? Masih ingat? Ini tanggal berapa sekarang guys? 25. 25. 25. Nah, cara bilang tanggal ini guys. Tanggal 25 bulan bulan apa nih? September ya, tahun 2025. Berarti gimana bilangnya guys? 25 September 2025. Iya. Look at this guys. Ini kan tanggal 25 Oktober. Oktober. Oke, tahun 2025. Cara bacanya, cara baca dalam bahasa Inggris, you can say ada the-nya. Ingat. The 25th. 25th September, bro. Berapa? Oh iya guys, ini September ya guys. Oh iya guys, sorry guys. Bulan kemarin nih. Hold on. Bikin hapus dulu nih. Bulan So, we nanti. have 25 September ya guys. September nih 2025. 27. Oke. Nah, 27. Guys, ini guys 25. Berarti 25 ada TH-nya. 25th September of Ada September off-nya. Bener banget. of September 2005. September, okay, 2025 boleh atau 2025 juga boleh. That's alright. Okay. Di sini teman-teman ingat ada the-nya
Oke, hold on, I will make it with this. Ada the-nya dan ada of-nya. Ini jangan sampai lupa. Kalau British konteksnya teman-teman ya. Oke. So, dan kita menggunakan yang namanya ordinal number. Tanggal itu pakai yang namanya first, tanggal 1, tanggal 2, second, tanggal 3 itu third, fourth, fifth, sixth, dan sebagainya. Itu ya. Nggak boleh tanggal 1, 1 September. No, it's the 1st of September. It is in America, is in British, teman-teman. Oke. Kalau di Amerika itu beda. That's gonna be different. In American, kan bulannya dulu nih. Ya kan, teman-teman. Bulan 10, tanggal 2, oke, tahun 1995. Berarti October 2nd, 1995. October 2nd, 1995. Kalau di bahasa Indonesia kan tadi tanggal 25 September, oke, tahun 2025. Kalau di Amerika berarti gimana guys cara bacanya? September 2025. Ingat, kita nggak boleh bilang 25, tapi 25th. Karena menggunakan ordinal number. 25th September. Nah, besok itu kan ini guys, semisal Bro V kasih tanda nih. Tanggal 2 nih, 2 September semisal nih guys ya. September, oke, 2025 guys. Berarti gimana bacanya? September 2nd. Oke, 2025. September Gitu. Pakainya second, nggak boleh pakai 2. Got it? Okay, that's good everyone, and that's gonna be enough I think for this time. So good. Okay, teman-teman, apakah ditanyakan? Mudah teman-teman ya cara menulis dan cara membacanya dalam tanggal. So just use it everyone. Kalau mau bilang tanggal terus tanggal di British American harus hati-hati guys ya. It depends. Okay, so guys, that's gonna be enough for today I think guys. Anyone has a question? Coba ada yang ditanyakan nggak nih guys teman-teman? Bro Vicky, itu kalau in British kan tadi pakai the ya. Kalau dia tanggalnya belasan, itu tetap pakai the. Tetap pakai the. Tanggal 13, berarti kan itu. The 13th. The 13th of gitu bro. Tetap pakai Bro Yusti. Oh, oke. Semuanya pakai the. The 13th, tanggal 12, the 12th, tanggal 11, the 11th, gitu. Jadi kalau tanggalnya satuan itu kan tadi ada first, kemudian second, third, fifth, dan selanjutnya gitu ya. Tapi kalau yang belasan itu berarti nggak berlaku itu kan. Dia pakainya the, terus ya 11. Ya, 12. ada bro. Tetap semuanya kayak kemarin bro. Bro kemarin masuk nggak? Kemarin? Ada. Nah, ada semuanya itu tanggal itu menggunakan ordinal number. Berarti 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, gitu. Oke? Gusti? Tanggal 21. Tanggal 21 berarti gimana, guys? 21st. 21st. The 21st of gitu. Oke, Bro Yusti? Semuanya menggunakan ordinal number. Bilangan urutan. Oke? Thank you, bro. Oke, ada lagi pertanyaan, guys? Yuk, satu Ya, lagi bro. nih. Sisria. Gimana? Kita kan pakai American and British ya. Ya, untuk di Indonesia jika dia untuk acara formal misalnya surat lamaran atau perkantoran itu kita pakai yang British or American. British itu sebagai dasarnya, basicnya. Oke, ya. Pakai British, guys. Kalau di Indonesia itu sebagai basicnya, teman-teman di sekolah diajarin juga pakai British. Jamnya jam yang British tadi, tanggal pun juga sama. Itu yang sering dipakai mostly di standarnya Inggris itu guys. British ya. Oke, thank you. Okay, Thank you, that's bro. good. Alright everyone. Udah teman-teman ya, I think that's gonna be enough for today, and that's really cool today guys, and really nice for today. We have just talked about date, and also hours, jam. So I hope it can help you a lot. Okay. By the way,
besok teman-teman harus ikut kelas ya. Besok itu materinya sangat penting banget. Kita belajar cara tenses, cara merangkai kata, cara membuat kalimat sederhana. Jadi teman-teman harus bisa membuat kalimat sendiri dan Bro Vicky bakal kasih tips untuk praktis juga. Biar teman-teman terbiasa, teman-teman. So don't miss the classroom everyone ya. Oke. Dan besok juga pertama kali kita breakout room. Dia bakal dipecah di grup 5-5. Satu grup, satu room ada 5 orang. Teman-teman bakal praktis semua. Oke. Semuanya bakal ngomong besok. Oke. Yang nggak tahu apa itu breakout room, silakan ditonton di deskripsi grup. Cara join, cara ikut breakout room. Apa itu breakout room? Sebenarnya mudah kok guys sebenarnya. Oke. Garit, jangan sampai nggak masuk besok ya. Kalau nggak masuk, harus ditonton. Itu penting guys, biar kita terbiasa membuat kalimat dan bisa merangkai kata sendiri. Oke. Oke guys, ya Sisrani, materinya ada di sini. Materinya itu sama kayak di modul teman-teman, sama aja. Beda coret-coretan aja guys ya. Coret-coretannya aja. Teman-teman kalau belajar siap-siapin kertas untuk coret-coret. Oke. Dan juga Bro Vicky bakal kasih recordingnya kok, teman-teman bisa ditonton lagi. Oke. Thank you for coming everyone. Guys, before we end the class, sebelum kita ke kelas ya atau tutup kelas, Bro Vicky kemarin bilang guys, harus ada yang ngasih kata-kata hari ini. Siapa yang mau kasih kata-kata hari ini, guys? Kata-kata Bro Vicky. Iya. Bentar, siapa yang mau ngasih nih? Ada yang mau ngasih kata-kata? The one and older, Miss Punky. Oke, Sis Punky, is that you? Wait. Okay, Sis Punky, guys, always join with class Bro Vicky ya, guys ya. So it's really good one. Always join class. Okay. That's good. Tunggu sebentar. Wait. Okay, that's good. Kasih kata-kata Sis Punky ya. Oke. Iya. Sudah siap Sis Punky? Siap ya? Oke. One, boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda nggak apa-apa. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini, Sis Punky. Yes, time is money. So you have to work hard to learn English. Okay, time is money, so you need to you need to work hard English, I guess, to learn English. I love it. Thank you so much, Sis. Punky, you are so good, Sis Punky. Yes, I love the words. I come late because I went to the public health. Oh, that was all right, Sis Punky. I do appreciate it. You still join the class, okay? Lihat guys, Sis Punky ini. Sis Punky is more than 80 years old, I think. Yes, you know, 77. 80. Oh, 77 guys. 77 years old. Come on guys, masih belajar teman-teman. Zaman. You know guys, apa itu bahasanya? Umur itu ya hanya sebuah angka aja guys. So, come on. Belajar itu nggak kenal umur ya. So, it's cool. Sis Punky dulu guys. Dari awal nggak bisa ya, dari Bro Vicky sampai sekarang udah bisa berkali-kali ikut kelas Bro Vicky. Sekarang udah bagus. It's a good Sis Punky. Kita pasti bisa, guys. This time is the third round. 3 kali nih, guys, sama Bro Vicky nih. So, teman-teman, third round. So you can do it. Why not? Ya, guys ya. Belajar dari nol semua, guys. Okay. So, come on, you can do it. Yang penting consistent, use your English. You need to be able to speak English well. You deserve it, guys. Okay? Thank you so much, everyone. And the last I say, speaking partner. We are the best. Thank you, bro. Thank you, Bro Vicky. Thank you, Bro Vicky. Thank you, partner. Thank you. God bless you.